Nah, taib. Ya, syukron ala tazkirah. Ayyah. Ana u'id maratan ukhra at-ta'aruf. Ismahuli an u'arifa nafsi lakum. Ismi Iza Afanti. Tunadunani bi Iza. Tasati antadauni bi Ustaza Iza am Ukhti Iza. Ya, bisa manggil saya Ustaza Iza am Ukhti Iza. Toyib, wajitu min Jombang. Jombang fi Jawa Sartia. Saya dari Jombang di Jawa Timur. Fa al yaum hari ini nahnu sanata alam. Kita akan belajar al muhadasah. Kita akan belajar untuk bercakap-cakap. Fa arjukum jami'an li tatamaron wa tumaris fi at-takallum wal hadis ya. Nanti saya harap nanti kalau saya suruh mengikuti, mengulangi dan berbicara dibuka mic-nya terus diikuti ya. Liana darsana muhadasah karena pelajaran kita itu muhadasah maka kita butuh untuk bercakap-cakap latihan untuk ngomong. Tayyib. Qabla bidayati ta'allumina fi hadhil lailah ta'alaina ala qiraati du'a ad-du'a bidayah. Mari berdoa masing-masing. Kifayah, yakfi, cukup. Taib, ana lam u'arif hukum jami'an, lam u'arif, eh, lam a'rif, ya, antum jami'an. Lakin nima ba'd nahnu sana ta'aruf min kibali WA. Kita akan ta'aruf lewat WA saja. Nanti perkenalan satu-satu, masmukum, sumamin aina jitum. Hakadha. Fa'al'an nahnu nabda' fi dirosah. Ismahuli liudhir lakum jami'an al-madah. Ya, perkenankan saya untuk menunjukkan materinya hari ini. Ya. Toyib, fi liko al-madhi di pertemuan sebelumnya, hal ta'alam tum contoh tanya jawab ketika perkenalan. Sudah sampai sini? Naam. Naam. Kelas. Khalas. Wa zikrul umri fil lughal arabiyyah menyebutkan umur dalam bahasa Arab. Yes. Khalas Yes. aizan. Toyib. Hadi hiwayah aizan khalas. Naam. Kelas. Alhi. Khalas. Kelas. Al-amal aizan khalas. Idan ila aina wasaltum sampai mana? Huna lama. Huna lama. Huna lama. Ah, ya. Aja. Rokmul hatif. Tayyib. Al-an isma'u jayidan. Isma'u wastami'u jayidan. Dengarkan dan simak baik-baik. Ayo, fit ta'aruf minal adah nahnu kadzalika nadkur nomor telepon. Ya, dalam perkenalan, ta'aruf makna perkenalan kita menyebutkan nomor telepon. Wal'an sekarang nahnu natamarron fi takallumi lughal arabiyyah fi zikri nomor telepon fi lughal arabiyyah. Ayo. Wasual as-sual pertanyaannya ma huwa rokmu hatifika ma huwa rokmu hatifiki. Ayo. Ma huwa rokmu hatifika hadza ila ar-rajul wa amma ma huwa rokmu hatifiki nas'al ila al-mar'ah. Kalau ka berarti ke laki-laki, kalau ki tanyanya ke perempuan. Al-an ana akul summa ba'da zalika qolis sawiyan. Ma huwa rokmu hatifika. Qolidu sawiyan. Ditirukan? Ma huwa raqmu hatifika. Hatifika. Ya, taib. Maratan ukhra
Ma huwa raqmu hatifika. Ma huwa raqmu hatifika. Yep. Semasanian ya nas'al ilal mar'ah. Kita bertanya ke perempuan. Ma huwa raqmu hatifiki? Qalidu sawiyan. Ma huwa raqmu hatifika. Hatifiki. Baik. Marotan ukhra sekali lagi. Ma huwa raqmu hatifiki? Hatifiki. Baik. Raqmu hatifi, nomor telepon saya. Raqmu hatifi, mana nomor telepon saya? Misalnya nomor telepon saya sifron sama niatun wahidun homsatun sama niatun homsatun sifron arbaatun sittatun sifron salasatun huwa raqmu hatifi. Ya, kita coba melafatkan nahnu nulafit ya angka dari 0 sampai 9. Nabda min sifrun. 0 ya. Sifrun artinya 0. Sifrun qalidu sawiyan. Sifrun. Maratan ukhra sifrun. Sifrun. Wahidun. Qalidu isnani. Qalidu Isnani. salasatun. Qalidu Salasatun. Baik. Arba'atun. Arba'atun. Khamsatun. Khamsatun. Baik. Sittatun. Sittatun. Sab'atun. Sab'atun. Samaniyatun. Wal akhir tis'atun. Tis'atun. Baik. Ya. Hmm. Iya. Mungkin sebagian kita pernah dengar ya, kalau dua ada yang bilang isnaini. Sahih, ada yang pernah dengar isnaini? Iya, pernah. Iya. Kalau isnaini nanti itu dalam keadaan jar atau dalam keadaan mansub atau ada yang menjadikan keadaannya itu tidak keadaan awalnya, tapi keadaan originalnya. Kalau sebelumnya tidak ada harfu jar itu apa lagi ya? Nanti kita belajar. Atau tidak dalam keadaan mansub sebagai objek ataupun keadaan mansub yang lainnya, maka dia aslinya adalah isnani. Isnani. Nah, baik. Al-an ana uridu an as'al ila ba'di at-talib wa talibahuna. Baik, saya akan tanya ya. Sebagian anak ahtar, saya memilih ila uhti fitri, ya uhti fitriyanti, hal anti ma'ana? Oh, tayyib. Ya uhti, naam. Ma huwa raqmu hatifiki? Ma huwa Raqmu hatifiki? Berapa nomor teleponmu? Kalau nggak hafal, boleh dilihat HP-nya. sifrun Sifron, samaniyatun tis'atun sittatun samaniyatun salasatun samaniyatun salasatun khamsatun wahidun arba'atun
salasatun. Salah satu. Toyib, mumtazah ya uhti Fitri. Sukron. Al-an ana ahtar min ar-rijal. Min rojul. Ahi Bambang Purwanto. Ahi Bambang Purwanto. Tafadzol. Ma huwa rokmu hatifika. Rokmu hatipi sifrun samaniyatun khamsatun isnani khamsatun sifrun isnani salah satun sifrun samaniyatun sifrun. Tayyib. Sukron mumtaz ya ahi Bambang. Ila hadal had fahimtum jami'an. Hal fahimtum? Apakah paham? Ya. Kalau Nah. paham nanti jawabnya na'am, fahimna. Ya. Hal fahimtum? Naam fahimna. Naam fahimna. Am fahimna. Naam fahimna. Mumtaz. Wal'an as'al ila wahida ukhra. Wahid akhor. Wahida ukhra. Ila uhti Sabila Ika. Uhti Sabila Ika. Hal anti ma'ana? Naam, Uhti Sabila. Iftah mikrofon. Al-an. Ini Naam. masih kayak bagus sih ngajarin orang tua kok nggak anak-anak. Nah, Uhti Sabila Ika masih berhalangan. Coba kita pilih yang lain. Ahi Munasabah. dirga. Oh, man. Sa tujib. Nah. Anifan man tata kalam. Ay. Ana Zada Adi. Naam. Naam. Tafadzol ya ahi ma wa rokmu hatifika. Rokmu hatifi sifr sifron ya. Sifron Naam. samania khamsa isnani tis'ah salasa samania khamsa sab'ah wahid. Ayya, tayyib. Syukran Sada. Mumtazun. Wahida ukhra uhti man. Anifan uhti rasni holas am lama. Uhti rasni. Uhti rasni. Naam saya. Ayya, tafadzoli ma huwa rokmu hatifiki. Rokmu hatifi sifrun samaniyatun khamsatun isnani arba'atun salasatun isnani tis'atun isnani sifrun khamsatun isnani. Tayyib. Sukron ya uhti rasni anti mumtazah. Tayyib. Li tatbik. Ya, untuk tatbik. Ya, anak uridu kulla mustarik am kulla tolib wa tolibah huna. Ya, bisa mengirimkan voice note atau rekaman di grup ya. Rekamannya gini. Ma huwa rokmu hatifi. Nah, berapa nomor teleponku? Ya, karena pertanyaannya ke diri sendiri. Rokmu hatifi disebutkan ya, kosong berapa? Misalnya sifron, sama niaton, sabaton, wa ma'as bahadzalika. Nah, direkam atau pakai voice note atau pakai record tuh ya. Terus dikirimkan ke grup. Ya, ini PR malam ini. Musta'id kulukum. Musta'id. Nah, Insyaallah tayyib, musta'id. ya.
Musta'idun itu artinya siap. Hal anta musta'idun am hal anti musta'iddatun. Nah, fal jawab na'am ana musta'idun. Kalau laki-laki, kalau perempuan na'am ana musta'iddatun. Hakadha. Nah, saya tanya ke yang laki-laki dulu. Hal anta musta'idun? Naam, ana musta'idun. Ana musta'idun. Wajib. Ana as'al ilal mar'ah hal anti musta'iddatun? Naam. Ana Musta'idun. musta'iddatun. Musta'id. Wajib. Al-an nahnu nahtu ila al-madah ba'daha. Al-madah ba'daha ta'riful usra memperkenalkan keluarga bil-lughah al-arabiyah dengan bahasa Arab. Fa al-an isma'u wastami'uni. Ya, dengarkan dan simak saya baik-baik. Ana sa'aqra'u hadhil maqalah. Saya akan membacakan makalah ini. Ladayya usratun kabiratun. Usrati tatakawanu min sittati ashkhasin. Wa naskunu ma'an fi madinati Semarang. Abi ismuhu Utsman. Wa mudarrisun fil madrasati. Wa ummi ismuha Zainab. Hiya rabbatul baiti. Ahil kabiru huwa surtiyun. Ismuhu Munawwar. Waladayna nafsul hiwayati. Nuhibbur riyadhata. Jaddi wa jaddati huma yuhibbani zira'ata. Adatan naqdi awqatina fil baiti ma'an. Nah, ini memperkenalkan keluarga dalam bahasa Arab. Nah, anak ubayyin kalimat jumlatan fa jumlatan. Saya akan terangkan satu kali per kalimatnya. Ladayya artinya saya memiliki. Ladayya usratun kabiratun. Saya mempunyai keluarga besar. Kalau saya memiliki buku, ladayya kitabun. Buku yang besar, ladayya kitabun kabirun. Ladayya artinya saya memiliki. Saya punya adik. Ladayya ahun. Ladayya uhtun. Kalau kamu memiliki, nanti ganti zomirnya. Ladaika. Kalau kamu laki-laki memiliki. Kamu perempuan memiliki, ladaiki. Ladayya usratun kabiratun. Keluarga besar. Usrati, keluarga saya, tatakawan min sittati ashkhasin. Terdiri dari sittah. Sittah maknahu 6. 6 ashkhas itu artinya orang. Itu jamak ya. Kalau bentuk mufradnya itu syahsun. Syahsun itu mufradnya. Mufradnya kalau jamaknya ashkhasun. Jadi dalam bahasa Arab bentuk jamak mufrad jamaknya itu berbeda wazan. Kalau bentuk jamak di bahasa Indonesia itu pakai reduplika atau pakai kata-kata tertentu. Reduplika itu contohnya orang-orang. Nah, kalau orang satu terulangi dengan reduplika jadinya duplikasi orang-orang. Ya, cara menjamakkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu bentuknya biasanya berbeda. Syahsun satu orang, sahsoni dua orang, ashoson jamaknya 3 atau lebih. Sitati ashkosin. Wanaskunu ma'an fi madinati Semarang. Dan kita tinggal di kota Semarang. Abi maknahu ayahku, ismuhu Utsman. Namanya Utsman. Huwa mudarrisun fil madrasati. Huwa mudarris, ya, mudarris aladhi yudarris. Dia adalah pengajar di sekolah.
Wa ummi ismuha Zainab. Dan ibu saya namanya Zainab. Hiya Rabbatul Bait. Rabbatul Bait maknahu ibu rumah tangga. Ahil kabir artinya kakak laki-laki saya. Jadi kakak laki-laki. Ahi al-kabir. Kabir itu besar, berarti kakak. Kalau adik artinya ahi as-soghiru. Nah, adik saya, ini kakak saya karena kabir. Huwa surtiyun, tentara. Ismuhu munawwar. Waladaina nafsul hiwayah. Ladaina, kalau ladaya saya punya, saya memiliki. Kalau ladaina kita memiliki. Nafsul hiwayah artinya hobi yang sama. Hiwayah, hobi. Nafsul hiwayah, satu hobi. Hobi yang sama. Nuhibbur riyadhata. Kita suka berriyadhah. Riyadhah itu berolahraga. Jadi wajadati huma yuhibbani ziro'ah. Kakekku dan nenekku suka untuk menanam. Ya, ziro'ah berkebun, menanam. Hadza maknahu ziro'ah. Adatan naqdi awqatina fil baiti ma'an. Kadang-kadang kita seringkali adatan itu seringkali naqdi kita menghabiskan waktu-waktu kita di rumah bersama. Baik. Al-an hunakal mufroda lakin nahnu sanulafit al-maqalah awalan mimma ba'd nahnu nabhas al-mufroda. Al-mufrodat. Baik. Al-an ana aqra jumlatan fa jumlatan suma qollidu sawiyan. Ladayya usratun kabiratun. Qollidu sawiyan. Ladayya usratun kabirah. Maratan ukhra. Ladayya usratun kabiratun. Ladayya usratun kabiratun. Usrati tatakawwanu min sittati ashkhasin. Usrati tatakawwanu min sittati ashkhasin. Wa naskunu ma'an fi madinati Semarang. Askunu ma'an fi madinati Semarang. Abi ismuhu Utsman. Abi ismuhu Utsman. Huwa mudarrisun fil madrasati. Huwa mudarrisun madrasati. Wa ummi ismuha Zainab. Wa ummi ismuha Zainab. Iya Rabbatul Baiti. Iya Rabbul Akhil kabiru huwa syurtiyun. Akhil kabiriyun. Ismuhu munawwarun. Ismuhu Waladaina nafsul hiwayati. Waladaina nafsul hiwayati. Muhibbur riyadhata. Riyadhata. Jaddi wa jaddati huma yuhibbani zira'ata. Jaddi jaddati huma hibbani zira'ata. Baik. Adatan naqdi awqatina fil baiti ma'an. Adatan naqdi awqatina fil baiti ma'an. Baik. Al-an nahnu nabhas al-mufradat. Al-mufradat al-ula. Kosakata pertama al-mufradat al-ula qadha yaqdi qalidu sawiyan. Qadha yaqdi. Maratan ukhra qadha yaqdi. Qadha yaqdi. Yip. Mufrada asaniyah takawwana yatakawwanu min. Qalidu sawiyan. Takawwana min.
Min. Nah, terdiri dari. Ini kalau fiil itu artinya kata kerja dalam bahasa Arab itu nanti ada biasanya disebutkan dua. Yang pertama itu fiil madhi yang menjelaskan waktu lampau dan juga fiil mudhari yang menjelaskan waktu sekarang atau yang akan datang. Kata. Toyib, sumanah tu ilal mufrada asalisa. Kita lanjutkan ke kosakata yang ketiga. Al mufrada asalisa. Syahsun ashkhosun. Nah, Syahsun anau'idu maratan ukhra. ashkhasun. Oh ya, Sabi. Ya, kenapa di sini ada jim? Jim ini artinya jamak ya. Sasun ini mufradnya, tunggalnya. Nah, jamaknya ashkhosun. Jim jamaknya ashkhosun. Syahsun ashkhosun. Syakhsun. Ashkhasun. Yip. Sumanah tuh kita lanjut. Nah tuh artinya kita lanjut. Nah tuh ilal mufrada arabiah. Sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Qalidu sawiyan. Sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Kalau saya tinggal, ada yang tahu? Takrif makna? Kuno. Askunu. Naam. Askunu. Ana Kuno. kita pakai fiil mudhari aja. Yaskunu ini kan dia tinggal. Kalau saya tinggal, ana askunu. Kalau kita tinggal, Naskunu. naskunu. Kamu laki-laki tinggal, Taskunu. taskunu. Baik. Contohnya, saya tinggal di Yogyakarta. Ana askunu fi Yogyakarta. Hakadha. Saya tinggal di Sumatera. Ana askunu fi Sumatera. Kaza. Kita tinggal di Pulau Jawa. Nahnu naskunu fi jazirati Jawa. Kaza. Tayyib, nahtu ilal mufrada al-khamisah. Kita lanjutkan ke mufradat yang kelima. Usrotun. Usrotun. Qalidu sawiyan. Usrotun. Nah, ma makna usrotun? Baik, mumtazah. Nahtu ilal mufrada asadisah. Amila ya'malu. Amila ya'malu. Qalidu sawiyan. Amila ya'malu. Marratan ukhra, sekali lagi. Amila ya'malu. Amila ya'malu. Ma makna? Bekerja. Bekerja. Kalau saya bekerja, ma makna? Anak. A'malu. Ana a'malu. Kalau kita bekerja, Na'malu. nahnu na'malu. Kamu laki-laki bekerja, Anta tak ta'malu. Ata'malu. Baik. Al-anah tu ilal mufrada asabi'ah. Mufradat ke-7. Ya, kosakata ke-7. Madinatun. Madinatun. Qalidu sawiyan. Madinatun. Madinatun. Kalau desa ma makna desa? Desa Korea. Qaryatun. Baik. Mumtazah. Wal mufrada al-akhirah. Mufradat terakhir. Ahabba hibbu. Qalidu sawiyan. Ahabba yuhibbu. Ahabba yuhibbu. Tayyib. Mumtaz. Kulukum. Wal'an. Ana sa'uhkil lakum hikayatan an usrati. Sekarang saya akan menceritakan keluarga saya ke antum sekalian. Tayyib. Ladayya usratun kabiratun. Usrati tatakawwanu min khamsati ashkhasin. Wala naskunu ma'an fi madinatin wahidatin.
La naskunu ma'an, kita tidak tinggal di satu kota. Wala naskunu ma'an fi madinatin wahidatin. Abi ismuhu Muhammad. Huwa coba sekarang di mute dulu. Isma Jayidan. Nah, huwa muwazzafun fi syirkati. Wa itu maratan ukhra huwa muwazzafun fi syirkati. Wa ummi ismuha Dwi. Hiya mudarrisatun. Akhi as-saghirul awal huwa talibul jami'ati. Ismuhu Akbar. Wa akhi as-saghir asani ismuhu Albir. Wa huwa mudarrisun. Waladaina nafsul hiwayati. Nuhibbul qira'ata. Adatan naqdi awqatina fil baiti ma'an indal utlati. Hal sami'tum hikayatan minni? Sami'tu. Nah, tayyib. Al-an uridu min tolibin am tolibatin lituhki hikayatahu am hikayataha an usratihi am usratiha. Man musta'idun li tuhkil hikayah? Siapa yang mau menceritakan tentang Ana keluarganya? ujarib sada. Ya, Masmuk. Ismi Adi. Tayyib. Ya Sayyid Adi, Ahi Adi. Tayyib. Tafadhol bi ilqa'il hikayah. Taib, bismillah. Ladayya usratun kabiratun. Usrati tatakawanu min tis'atu askhosin. Masya Allah. Tis'atu askhosin. Wa naskunu ma'an fi qaryati fi Jogja. Abi ismuhu Mardi. Wa huwa fallahun fil qaryah. Fil mazra'ah. Naam. Wa ummi ismuha So'im. Hiya robatul bait. Wa akhil kabir haula hum fallahun. Masya Allah. Ismuhum kasir ada. Kasir kita nih. Naam, la basa. Zikrul asma Naam. min ikhwati. Naam. Al awal iman. Suma asani imah. Suma salis jum. Wal khamis ijo. Suma asatis anak adi. La waladai. Imin ya. Kelas ya. Asadis. Satis. Asabi. Asabi imin. Amin. Sama Asamin. asamin ada yati. Kelas. Al-akhir tawfiya. Tawfiya. Naam. Nasi itu ismuhu. Ila ana fi mundu ana fi sawir. Naam. Wa lataina hiwayatun kasira. Minha as-sibahah wal qira'ah wa madanaqul traveling. Wasafar. Safar. Nah. Kelas sudah. Kelas syukran barakallah. Syukran jazila syukriya akhi ya Sayyid Adi. Al-an
Man minkum satu ki hikayatan an usratihi am usratiha qabla ahtar man satarfa aliyat. Siapa yang mau angkat tangan? Am ana ahtar, saya milih. Baik. Laisa hunaka man tarfa yadaiha idzan ana ahtar. Saya yang milih. Baik. Tafadzoli ya uhti Siti Aisyah. Uhti Siti Aisyah. Hal anti hadiratun? Iya. Naam. Tafadzoli biilqail hikayah. Silakan untuk menceritakan keluarga. Mohon maaf, tapi belum bisa bahasa Arab seperti La yang lainnya. ba'sa. Jadi Wah, baru bisa sedikit gitu, baru ngerti sedikit saja. iya, la ba'sa biha. Yang penting berani mencoba. Gak apa-apa kalau sedikit, hanya beberapa kalimat. Iya, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Ladaya usratun kabiratun, usrati tatakawanu min Berapa? sab'ati ashkhosin, wa naskunu ma'an fi madinati Sumedang. Udah. Abi ismuhu Yayat. Nah, itunya nggak tahu. Terus wa ummi ismuha Nain, Yati Sumiati. Hiya Robbatul Bait. Udah Nah, sih gitu. naam. Hal indaki akhul kabir amil ahi sogir. Punya kakak laki-laki atau adik laki-laki? Kakak laki-laki dan ada kakak laki-laki. Naam. Akhil kabir ini Naam. Akhil kabiru. Akhil kabiru wa syurtiyun. Ini Pekerjaannya apa apa? ini? Surtien Ini tentara. Oh, ini apa ya artinya, maaf. Surtien artinya tentara. Oh, enggak, langsung namanya ismuhu Ya. Asep. Kakak perempuan? Mana Um, uhtil kabirotu Uktil kabiratu Imas Nurhayati. ismuha Ismuha Robbatul Baiti. ismuha Imas. Nah, Robatul Ismuha Baiti mana Robatul Baiti? Ibu rumah iya, tangga. iya, ibu rumah tangga, kakak. Hal indak hal indaki akhi as-sogir, adik laki-laki. Enggak punya, saya terakhir, anak terakhir. Oh, naam. Al bintul akhiratu. Tayyib sukron ya ukhti jazila sukri alal ilqail hikayah. Al-an ana ahtar marotan ukhra. Uhti Mutiara Agisna. Nah, Ustazah, Baik. Afwan, Ana belum terlalu bisa juga Ustazah. Iyalah bahasa bihi, nggak apa-apa. Dicoba dulu. Bismillah. Nah, Ladayya bismillah. ladayya usratun kabiratun. Usrati tatakawwanu min salasatun Min ashkhasin. ashkhosin. Salasati Ashkhosin. ashkhasin. Wa naskunu ma'an fi madinati Maluku. Abi ismuhu Suwarno. Yang ini nggak tahu Ustazah. Ya, bahasa. Wa ummi ismuha Nursam. Hal indaki uhtun awil uhtun am ahun.
Hal Ya, ladaiki Ustazah. ahun am uhtun? Punya saudara laki-laki atau perempuan? Saudara perempuan, Ustazah. Enam. Adik atau kakak? Kakak. Kakak. Uhtil kabiratu ismuha. Coba Eh, diceritakan. Uhtil kabiratu, kakak saya. Ismuha man. Masmuha. Ismuha Titin. Baik. Hal anti indaki uhtun wahidatun am uhtanis nantani? Punya satu atau dua? Dua. Nah, wal uhtilil kabiratul ukhra ismuha masmu uhtuk Ismuha siapa namanya? Ica. Nah, Ica. Baik. Wa madza hiwayatu usratika? Hobinya apa? Hobinya nggak tahu. Nggak tahu. Lah anti madza hiwayatuki? Al-Qiraatu. Al-qiraah. Masya Allah. Syukron ya Uhti Mutiara. Ustazah Afwan. Naam. Oke. Ya. Ya, al-an undur ila syasa ke slide lagi. Ilal maddah. Nah, wajadna al-mufradat al-kasiro fi hadhi sofa. Di halaman ini kita menemukan banyak mufradat. Minha jaddun wa jaddatun. Kakek nenek. Abun wa umun. Ayah dan ibu. Ahun wa uhtun. Ahun wa uhtun. Saudara laki-laki. Nahnu nakul ahun. Uhtun saudara perempuan. Waladun. Waladun saya anak laki-laki. Bintun anak perempuan. Amun paman laki dari ayah. Amatun bibi dari ayah. Kolun paman dari ibu. Kolatun bibi dari ibu. Ada cucu juga. Hafidun ya. Hafidun, hafidatun. Sepupu ibnul ammi, ibnatul ammi. Par, sihrun, sihratun. Menantu, khotanun atau khotanatun. Ya, nanti bisa diceritakan kalau mau menceritakan lebih lengkap lagi. Saya menceritakan eh, suami atau istri. Suami ma'nahu zaujun. Wa ama istri, nah, sedangkan istri ma'nahu zaujatun. Kalau mau menceritakan lebih luas lagi. Baik. Ayo. Anak urid an asma hikayah wahidah ukhra. Satu lagi, satu orang lagi. Manturid antukil hikayah. Ayo, uhti rasni maratan ukhra lah bahasa. Tafadhali ya uhti. Ladaya usratun shaghiratun. Usrati tatakawanu min khamsati ashkhafin. Wa naskunu ma'an fi madinati Ambon. Abi ismuhu Abdullah. Wa tajirun fi dukanin saghirin. Wa ummi ismuha Jarina. Hiya kanat mumaridatun fi ahli mustaifa. Ana bintuhuma kabiratun wali akhwatani wa kullu minna mutazawwijatun. Amma jaddi wa jaddati huma qadamata yarhamuhallah. Tufia. Ya. Jangan mata, pakainya tufia. Tusia. Tusia. Wakadzalika Nah, Tayyib, syukron. Kelas? Ayo, syukron ya uhti rasni ala ilqail hikayah an usrotik. Ayo, ana sautil wajibah mangzili maratan ukhra.
Ya, saya pengen kasih tugas lagi. Ya, idzan hunaka wajibani fi hadhil laila. Yang pertama tadi voice note ya. Nomor telepon dikirimnya ke grup. Nah, wasani ini ya menulis hikayah tentang keluarganya. Ya. Bil lughah al-arabiyyah. Nah, semua sawir kemudian kita tulis di buku tulis fil mudzakkirah, kemudian difoto, kirim ke grup. Nah, antadir. Saya tunggu besok sebelum pertemuan selanjutnya. Besok sudah dikirim. Akhiru jam'il wajib, terakhir mengumpulkan tugasnya, berarti sebelum kelas lah. Nanti kita bahas satu-satu. Ya, sekalian latihan menulis ya. Toyib. Ila hadzal had, hal minkum soalon. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Apa Ustazah tadi mau screenshot yang nomor HP? Nomor HP. Oh, Belum belum dapat modulnya kah? nggak mau di screenshot. Oh ya, silahkan. Ya, syukran Ustazah. Ya, Afwan. Oh iya, ana as'al awalan hal hal tanawaltum hadhil madah, sudah dapat materinya belum? PDF ini. Kelas Oh, Ustazah. Baik. Ayo, wahid akhor. Ini contoh tanya jawab terkait keluarga. Ya, al-hiwar anil usroh. Ya, kita nggak bahas ya, kita bahas sebagian aja. Suman nastamir filiko okot. As-soal, kam fardan fi usrotika. Kam fardan fi usrotika. Berapa orang di keluargamu? Fardan itu sama kayak sahsun ya. Sahsun, fardun artinya orang. Tahtawi usroti ala khamsati afrodin. Jadi keluarga saya terdiri dari 5 orang. Sama tadi kayak tatakawanu usroti min khamsati ashkosin. Sama ya. Ini dengan pakai kata-kata lain. Kam fardan fi usrotika. Semua as'al asani kam akhon laka. Kam akhon laka. Berapa jumlah saudaramu? Li satu ihwatin. Saya punya 5 saudara. Ahun itu kan 1 saudara laki-laki. Kalau mufradnya ya 1. Kalau 2, akhwani, 2. Kalau 3, ihwaton. Boleh ihwaton atau boleh juga bentuk jamak lainnya ihwanun. Ini kan ihwan dan akhwat gitu ya. Boleh ihwaton, boleh ihwanun. Sama-sama jamaknya dari ahun. Soal asaligis, ma huwa tasalsuluka baina ihwatika. Nah, jadi posisinya kamu di keluargamu tuh anak keberapa gitu. Anal awwalu fihim. Ya, anal awwalu fihim, saya anak pertama. Ana salisu fihim, anak ketiga. Ana akhiruhum, saya anak terakhir. Hakadha. Al-an nulafid jama'atan. Kita lafatkan bareng-bareng. Kam fardan fi usratika qolidu sawiyan. Kam fardan fi usrotika. Maratan ukhra. Kam fardan fi usratika. Kam fardan fi usrotika. Tahtawi usrati ala khamsati afrodin. Tahtawi usroti ala khamsati afrodin. Kam akhon laka. Kam akhon laka. Maratan ukhra. Kam akhon laka. Kam akhon laka. Li khamsatu ihwa afan. Li khamsatu ihwatin.
Li khamsati ikhwatin. ikhwatin. Nah, soal asalis ma huwa tasalsuluka baina ikhwatika. Ana uid maratan ukhra, saya ulang lagi. Ma huwa tasalsuluka baina ikhwatika. Qalidu sawiyan. Ma huwa huwa tasalsuluka tasalsuluka baina ikhwatika. ikhwatika. Yip. Anal awwalu fihim. Qalidu sawiyan. Ana Awwalu fihim. fihim. Ana salisu fihim. Ana salisu fihim. Al-akhir ana akhiruhum. Ana akhiruhum. Ya. Ini ada islah sebentar di sini ya. Tahtawi usrat si ala khamsati afrodin. Ini roknya panjang ya. Nanti dibenarkan. Tahtawi usrati ala khamsati afrodin. Afrodin. Jadi sama kayak asfosun, roknya yang panjang. Wazannya sama. Sahsun, sahsoni, asoson. Fa'lon, fa'lani, af'alun. Afrodun, asfosun. Taib, ana as'al wahidan fawahidan. Ya akhi Muhammad Ansori. Kam faddan fi usratika? Tahtawi usroti ala arbaati afrodin. Afrodin. Taib. Ya uhti Nur Ramadhani. Kam fardan fi usratiki? Tahtawi usrati ala isnani afrad. Nah, kalau dua orang berarti kan fardun satu. Kalau dua fardani. Nah, fardani karena ini ada ala, ya inilah harfu jar ya. Ala jadinya fardaini. Nah, fardaini senaini. Nah, ala fardaini senaini. Qalidu maratan ukhra. Aidi maratan ukhra. Diulangi lagi. Tahtawi usrati ala isnaini afrad. Apa tadi? Hilang Fardaini senaini. suaranya. Fardaini isnaini. Nah. Tayyib. Ya, syukran ya Uhti Nur Ramadhani. Uhti Yulia. Kam fardan fi usratiki? Tahtawi usrati ala fardaini isnaini. Fardaini isnaini. Fardaini isnaini. Tayyib. Ya akhi Fahmi. Ya akhi Fahmi. HR. Kam fardan fi usratika? تحتوي أسرتي على ثلاثة أفراد. Salasati afrodin. ثلاثة أفراد. Ya, tayyib. Syukron. Nah, alan isma'u jahidan. Kita coba latihan. Kalau satu orang maknahu fardun wahidun. Fardun wahidun. Qalidu sawiyan. Fardun Wahidun. Maratan ukhra fardun wahidun. Fardun wahidun. Dua orang. Nah, kalau nggak ada alanya ya, kalau sebelum ada hurufnya. Fardanisnani. Fardanisnani. Ya, itu gabung ya fardani isnani. Tapi bacanya digabung jadinya fardanisnani. Qalidu sawiyan. Fardanisnani. Tiga orang. Salasat afrodin. Salasati afrodin. Nam qalidu maratan ukhra.
Salasati afrodin. أفراد. Jangan salah satu dulu ya. Kenapa salah satu? Nggak salah sati, karena di sini jadinya ti, jadi i, ini karena ada alanya. Kalau nggak ada alanya, salah satu afrodin. Kalau ada Oh. alanya, ala, salah sati afrodin. Oke, kita coba 4. Arba'atu afrodin. Arba'atu afrodin. أفراد. Walidu sawiyan. Arba'atu Arba'atu Afrodin. 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 Taib. Sekali lagi, enggak. Masih banyak angkanya. Yang kelima ya. Khamsatu afrodin. Khamsatu Khamsatu afrodin. afrodin. Walidu sawiyan. Khamsatu Khamsatu afrodin. afrodin. Oke. Sampai 7 lah. Kalau 6, sittatu afrodin. Walidu sawiyan. Sittatu afrodin. Afrodin. Oke. Kalau 7, sab'atu afrodin. Sab'atu afrodin. Afrodin. Taib. Ya. Lakot hanal waktu. Rubama iktafaina dirosatana wa ta'allumana fi hadhil laila ila hadzal had awalan fahayya nahtatim dirosatana wa ta'allumana al-yaum bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratal majlis alhamdulillahi rabbil alamin subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazila syukri ala halawatil intiba wal ihtimam kataballahu lana walakum jami'an an-najah wa taufiq wassiha wal afiyah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Ustazah. Afwan. Ya, syukran. Wah.